آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ اور جنوبی افریقہ نے ہنرمند افرادی قوت اور طبی سیاست، تعلیم اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے سے کیا اتفاق۔ جنوبی افریقہ کے نائب صدر کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات۔ حکومت کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اخبارات میں بڑے اشتہارات کیوں؟ BRS لیڈر KTR کا سوال۔ تلنگانہ یہاں کے سپوتوں کی جاگیر، پون کلیان پر کیا برہمی کا اظہار۔ تلنگانہ کے NRIs کو ووٹر ID سے موبائل میں لنک کرانا لازمی، الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر عمر قید کے 91 قیدیوں کی رہائی، 6 خواتین قیدی بھی رہا۔ حج کمیٹی کی اہم اپیل، حج 2027 کے امیدوار پاسپورٹ بروقت بنائیں۔ سنگریڈی ضلع میں بین ریاستی منشیات کی تیاری کے یونٹ پر ممبئی پولیس کا دھاوا، 6.5 کروڑ روپے مالیت کا سامان ضبط۔ سابق ایڈیشنل SP N بھوجنگا راؤ اور ان کے رشتہ داروں کے مکانات پر ACB کے دھاوے، غیر محسوب اثاثوں کے سلسلے میں کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ اور جنوبی افریقہ نے ہنرمند افرادی قوت اور طبی سیاحت، تعلیم اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر پال مشٹائل نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی افریقہ سے آئے وفد کو IT، صحت، فارما، فیوچر سٹی جیسے پروجیکٹ سے واقف کروایا۔ اس موقع پر جنوبی افریقہ کے نائب صدر نے کہا کہ ہندوستان اور جنوبی افریقہ کو ایک منصفانہ اور مساوی عالمی نظام کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ تلنگانہ کم عمر ریاست ہونے کے باوجود ہندوستان کی قومی شرح ترقی کی رفتار میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ریاست تلنگانہ کے عوام کی جدت اور عزم کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں مشترکہ خوشحالی کے شراکت دار کے طور پر تحریک فراہم کرتی ہے۔ Thank you for graciously receiving me and my delegation here in the state of Telangana and the capital of Hyderabad. I am accompanied by ministers and deputy ministers. We will introduce them later to say what they are doing when this time, because I'm told that your time today is too tight. But allow me to begin by extending our heartfelt gratitude and congratulations to the government and the people of Telangana on the commemoration of your state formation day. الیکشن کمیشن نے تلنگانہ سمیت بیرونی ملک مقیم بھارتی شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ووٹر ID کے ساتھ موبائل نمبر لازمی طور پر لنک کروائیں۔ کمیشن کے مطابق موبائل نمبر لنک نہ ہونے کی صورت میں آن لائن تفصیلات جمع کروانا ممکن نہیں ہوگا اور ووٹر فہرست میں نام برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ موبائل نمبر لنک کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے سرکاری پورٹل پر جا کر فارم 8 پر کرنا ہوگا اور OTP کے ذریعے تصدیق مکمل کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ووٹر ID اور آدھار کارڈ میں نام ایک جیسا ہونا ضروری ہے،
جبکہ آدھار کی توثیق بھی لازمی ہوگی۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کے مطابق تلنگانہ میں خصوصی ووٹر فہرست سے نظر ثانی مہم 15 جون سے شروع ہوگی۔ ووٹر فہرست کی تیاری 15 تا 24 جون، فیلڈ ویریفیکیشن 25 جون تا 24 جولائی اور اعتراضات کی وصولی 30 اگست تک کی جائے گی، جبکہ حتمی ووٹر فہرست 1 اکتوبر کو جاری ہوگی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش و تیلگو فلم اداکار پون کلیان نے حیدرآباد میں واقع ان کے مکان جوبلی ہلز میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اور کوئی مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ تلنگانہ سے میرا گہرا قلبی تعلق ہے اور تلنگانہ عوام نے مجھے کئی مواقع کے وقت ساتھ دیتے ہوئے ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں جنسینا پارٹی کی سرگرمیوں پر انہیں دھمکانے والوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی ڈرا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ پون کلیان نے کہا کہ دستور میں حاصل آزادی اور جمہوری قوانین کا استعمال کرتے ہوئے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں اجلاس منعقد کر سکتے ہیں، لیکن تلنگانہ میں اپنے سیاسی فائدے کے لیے بعض سیاسی قائدین انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ناقابل برداشت ہے۔ అడ్రస్ అది మీకు తెలియదు, నాకు అలాంటి భయాలు లేవు. నాకు బాంచన్ సారు కాల్మొక్త అనే ఉద్దేశం ఉంటే పార్టీ ఎందుకు పెడతామా? అంత భయపడేవాళ్ళంత పార్టీ పెడతామా? మీ ఇష్టానికి మాట్లాడితే మేము భయపడాలా? ఏ రోజున ఒక్క మాట మీకు కేసీఆర్ గారి గురించి కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో 12 సంవత్సరాల్లో ఒక్క తెలంగాణ నాయకుడిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా ఒక్క మాటంలా. ఇంకా మా వాళ్ళు తిడతా ఉండేవాళ్ళు, నువ్వు మెత్తబడిపోయి ఏం మాట్లాడలేదని. అడగండి ఒకసారి, అందరిని పేరు పేరున ఒక్కొక్కరిని అడగండి. నీకు పౌరుషం చచ్చిపోయిందా? పౌరుషం చావలా, తెలంగాణ మీద ప్రేమ చావలా. అది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు అర్థం చేసుకుని నేనేం మాట్లాడను ప్రస్తుతానికి అని చెప్తా. ప్రజలు కోరుకున్నప్పుడు నేను మాట్లాడతా. నేను ఎంత కమిటెడ్ గా ఉన్నాను తెలంగాణ కంటే, జనసేన మా వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు తెలంగాణలో జనసేన ఎదగాలని. నేను ఒకటే చెప్పా, ప్రజలు కోరుకునే వరకు మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి ఆశయాలు అని చెప్పి నేను జర్నలిస్ట్ కాలనీలో ఉన్న తెలంగాణ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اہم سرکولر جاری کرتے ہوئے ملک بھر کے خواہش مند عازمین حج کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کی تیاری ابھی سے مکمل کر لیں تاکہ حج درخواستوں کے آغاز کے وقت کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق مملکت سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے 29 مئی 2026 کو حج 2027 کی تیاریوں سے متعلق رہنمانہ دستاویزات جاری کر دیے ہیں۔ اس اقدام کے ساتھ ہی حج 2027 کے انتظامات کے ابتدائی مراحل کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں حج کے سرکاری اعلان اور درخواستوں کی عمل کے آغاز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ مرکزی حج کمیٹی کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد اپنی دستاویزات کی جانچ اور تیاری بروقت مکمل کریں۔ بالخصوص پاسپورٹ کے حوالے سے چند اہم شرائط پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حج کمیٹی کے مطابق عازمین کا پاسپورٹ جدید مشینی نظام کے مطابق قابل مطالعہ ہونا چاہیے اور اس کی میعاد کم از کم 31 دسمبر 2027 تک برقرار رہنی ضروری ہے۔ مزید برآں نئے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے والے افراد کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ پاسپورٹ فارم میں خاندانی نام یعنی سرنیم کا خانہ ہرگز خالی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ سعودی حکام کی جانب سے یہ شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने कहा है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का रियासत की माशी हालत ख़राब होने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जाते हैं। जब माली हालत ठीक नहीं है तो फिर क्यों इस तरह के बड़े इश्तिहारात दिए गए हैं। केटीआर ने यह भी कहा कि बीआरएस की क़यादत को लेकर पहले सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन बाद में दूसरी रियासतों के लीडर्स और आवाम को ये कहना पड़ा कि हमारे पास केसीआर जैसा लीडर नहीं है। आंध्रा के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की तरफ से तेलंगाना किसी की जागीर नहीं के रिमार्क पर केटीआर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तेलंगाना यहाँ के सपूतों की जागीर है। इस रियासत के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की, ये रियासत उनकी जागीर है। केटीआर ने कहा कि जब साबिक़ में उन्होंने जेनजी तहरीक की पेश ख़यासी की, उस वक्त उन पर लोग हंसने लगे, लेकिन सीजेआई के रिमार्क के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का वजूद अमल में आया और इस पार्टी के सोशल मीडिया पर बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नौजवानों में बीजेपी हुकूमत को लेकर मायूसी पाई जाती है। तेलंगाना के महकमे जेल व इस्लाही खिदमात ने रियासती हुकूमत की जानिब से इस्लाही और बाज़ाबातकारी इक़दामात के तहत दी गई खुसूसी मुआफ़ी के नतीजे में यौम तासीस पर 51 उम्र क़ैद के क़ैदियों को मंगल के रोज़ रिहा कर दिया। रिहा किए गए क़ैदियों में 85 मर्द और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जो हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा मुआफ़ी के रहनुमा उसूलों के मुताबिक रिहाई के अहल करार पाए थे। महकमे जेल की जानिब से क़ैदियों की समाजी बहाली और उन्हें मुआशरे का मुफीद रुकन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम भी किए गए हैं। इस सिलसिले में रिहा होने वाले 38 क़ैदियों को ईंधन की रिटेल दुकानों और मुताल्लिक़ा शोबों में रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए गए हैं ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और दोबारा जराइम की तरफ ना लौटें। दूसरी जानिब बाकी 53 क़ैदियों ने रिहाई के बाद ख़ुद रोज़गार, ज़राअत, ख़ानदानी कारोबार और दीगर पेशों को इख्तियार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। हकाम ने कहा है कि इन अफराद को भी मुनासिब रहनुमाई और मावनत फराहम की जाएगी ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी की कामयाबी के साथ शुरू कर सकें। ख़वातीन क़ैदियों की बाज़ाबातकारी के लिए खुसूसी इक़दाम के तहत जेल तरक्याती फ़ंड के ज़रिए चलाई जाने वाली ख़ुद रोज़गार मावनती स्कीम के तहत 4 ख़वातीन क़ैदियों को सिलाई मशीनें फ़राहम की गई। इस इक़दाम का मकसद उन्हें माली तौर पर ख़ुद कफ़ील बनाना और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने चंचलगुड़ा जेल में पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली बी सुमन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हमारे साबिक़ रुकन असम्बली को गैर कानूनी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जेलें और मुक़दमे हमारे लिए नई बात नहीं है। तमाम मज़ालिम का सामना करते हुए हम दोबारा इख्तिदार पर आएंगे। कांग्रेस के लीडर्स ने साबिक़ में कहा था कि हम बम नस्ब करेंगे और सेक्रेटरीट को धमाके से उड़ाएंगे, लेकिन हमारी हुकूमत ने उस वक्त कोई केस दर्ज नहीं किया था। जगदीश्वर रेड्डी के साथ रुकन असम्बली के वेंकटेश भी मौजूद थे। कल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM याखुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा संतोष नगर डिवीज़न में 3 करोड़ 70 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन मनसूबों में सिविल लाइन की बड़ी अपग्रेडेशन, पानी के ठहराव के मसाइल की यकसोई, CC और VDCC सड़कें, पार्क की बेहतरी, चेन लिंक फेंसिंग और वाटर हार्वेस्टिंग के काम शामिल हैं। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्क़े असम्बली याखुतपुरे में ज़रूरी तरक्याती मनसूबों की निशानदेही, निगरानी और तकमील के लिए मुक़ामी अवाम के साथ मिलकर काम जारी रखे हुए हैं। संतोष नगर और कुरमागुड़ा में मज़ीद तरक्याती कामों का कल इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर डॉक्टर समीना साबिक़ा कॉरपोरेटर संतोष नगर, यासर रफ़ात इंचार्ज याखुतपुरा, सादिक सिराज AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज 3 जून 2026
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व सदर कुलिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न के डेवलपमेंट वर्क्स का आज इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत हो रही है 3,70,00,000 रुपये। जो मेन अहम काम थे इसमें, जैसा आप जानते हैं, बरहानी शाह साहब की दरगाह के पास में हमेशा पानी ऊपर से आके वहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन होता था और वो पानी बहते हुए कब्रिस्तान में जाता था, जिसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को काफ़ी शिकायतें आई। उसके बाद में ये काम को परस्यू करके वो सैंक्शन करवाया गया है, जिसकी लागत 70 लाख रुपए की है। वो बरहानी शाह साहब की दरगाह से लेके सामने अवैसी हॉस्पिटल के सामने की लैन में वो काम को मिलाया जाएगा। उसके अलावा एक अहम काम था, लक्की होटल के पास से लेके जो खलंदर नगर जाता रास्ता, वहाँ पर भी सीवरेज का ओवरफ्लो काफ़ी होता था। उस ओवरफ्लो को दूर करने के लिए एक नई लेन लक्की होटल के सामने से लेके IS सदन को मिलाई जा रही है, तो जिसमें जितने कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उनको उसमें कनेक्शन कर दिया जाएगा, तो खलंदर नगर के जो लोगों को तकलीफ आ रही है वो तकलीफ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ख़ास तौर से जो रोड्स का काम है, चाहे वो CC रोड हो, VDCC रोड हो, और उसके अलावा यहाँ पे MB हाट के अंदर मस्जिद बगदादिया करने से भी एक सीवर का प्रॉब्लम था, वो काम को भी अल्लाह के फजल करम से सैंक्शन लिया गया है, वो काम का भी आगाज़ हो रहा है। उसी के साथ साथ पार्क के डेवलपमेंट के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पार्क के अंदर भी चेन लिंक फेंसिंग है और पार्क में रूम भी बनाया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग करवाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम काम की लागत 3,70,00,000 रुपए हो रही है। जो मेरे साथ में आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो हमारे तालाब चिंचलम की साबिक़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डेवलपमेंट के हर काम में आगे बढ़ के आ रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला कल भी संतोष नगर खुरमागुड़े के इनाग्रेशन रहेंगे, और परसों भी यानी 3, 4, 5 3 दिन और इनाग्रेशन है, जिसमें आज 3 तारीख का हो गया है, 2 दिन और बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो इनाग्रेशंस के अंदर भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में सेकुलर नज़रियात पर अमल पैरा हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र नामपल्ली हल्के में वाक़ 6 मंदिरों को मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा माली इमदादी चेक से हवाले किए। इस मौके पर ज़फ़र खां के अलावा मंदिर कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। नामपल्ली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर जो पिछले साल बोनाल फेस्टिवल में जो ख़ासतौर से नामपल्ली हल्के के टेम्पल्स को जो चेक दिए गए थे, और उसमें से थोड़े ऐसे टेम्पल्स थे जिसको बहुत कम अमाउंट दिया गया था, और एक आध ऐसी टेम्पल थी जिसको बिल्कुल अमाउंट सैंक्शन नहीं किया गया था। सदर मजलिस की इजाज़त लेकर मैं खुद कुंडा सुरेखा मैडम मिनिस्टर इंडोमेंट से मैं और हमारे तमाम साथी कॉरपोरेटर्स और रामचंद्र साहब, रमेश भाई सब मुलाकात करे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर श्री लक्ष्मी देवी पेद्दम्मा टेम्पल लक्ष्मी नगर, श्री गंडी मैसम्मा देवालयम आसिफ नगर, श्री रक्ता मैसम्मा टेम्पल जेवाबाग ए क्लास, श्री ओरिगंटी मैसम्मा टेम्पल हिमायत नगर, श्री पोचम्मा सहिता विजया दुर्गा देवी टेम्पल पोचावा बस्ती, और श्री कट्टा मैसम्मा टेम्पल आगापुरा, ये 6 टेम्पल्स को 30-30 हज़ार के एक्स्ट्रा चेक्स ऐड अप हुए गए, और इंशाअल्लाह ताला जो पिछले जो चेक्स लास्ट टाइम पे दिए गए थे उसमें ये अमाउंट एडिशन होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो 6 टेम्पल्स है जो हमारे पास आए थे टेम्पल कमेटीज़, और ये उनकी शिकायत थी कि इनको कम अमाउंट मिला है, और एक को ये शिकायत थी कि इनको बिल्कुल अमाउंट नहीं मिला है, और इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया था, और हमने इनके भरोसे पे खरे उतरते हुए इन तमाम टेम्पल्स को एक्स्ट्रा 30-30 हज़ार रुपये का चेक्स अभी गवर्नमेंट से पूरी नुमाइंदगी कर हमने दिलाया, और इंशाल्लाह जो प्रीवियस अमाउंट में उसमें ये अमाउंट ऐड होगा,
اور کسی کو بھی ایسا دکھتا ہے کہ بنال فیسٹیول کے لیے کوئی بھی ٹیمپل کمیٹی میں دکھتا ہے کہ ان کو اماؤنٹ کم مل رہا ہے، وہ آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی بھی نمائندگی کریں گے. اور میں یہاں خاص طور سے ہمارے رام چندر بھائی کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرا لیٹر لے کر کنٹینیوس فالو اپ میں تھے، جہاں بھی میرے فون کی ضرورت تھی آپ نے بڑی محنت کی، اور الحمدللہ جو مجلس کی نمائندگی تھی اس کو پوری تکمیل تک آپ نے پہنچایا. الحمدللہ آپ کے ذریعے سے گزارش ہے کہ اب بنال فیسٹیول بھی آنے والا ہے. اور میں تمام مندر کمیٹی کے تمام ذمہ داروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی بھی کام ہے جو GHMC سے تعلق رکھتے ہیں، واٹر ورک سے تعلق رکھتے ہیں، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بنال سے پہلے مکمل ہو، تاکہ جو ہماری خواتین بنال کے وقت ننگے پاؤں چلتے ہوئے آتے ہیں، اپنی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور سابق اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت سابق کارپوریٹر دودھ بولے ڈویژن محمد سلیم نے ڈویژن کے علاقے معین پورہ اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں سیوریج مسائل کی یکسوئی کی غرض سے DGM سرینواس، مینیجر محمد قدوس، رمیش نائک کے ہمراہ تفصیلی دورہ کیا. اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنوں کے علاوہ ابتدائی صدور معتمدین بھی موجود تھے. ٹولیشا کی پولیس نے 3 جون کو CEIR پورٹل کے ذریعے تقریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے 26 گمشدہ چوری شدہ موبائل فون برآمد کر کے ان کے مالکان کے حوالے کیے. یہ کارروائی ACP ٹولیشا کی ڈویژن سید فیاض کی نگرانی میں انسپکٹر L رمیش نائک اور ایڈیشنل انسپکٹر G بلراج، DSI S روی کمار اخر کرائم ٹیم نے انجام دی، جبکہ موبائل فونز کو CEIR کے ذریعے تکنیکی تفتیش کے استعمال سے ٹریس کیا گیا. ACP نے عوام کو مشورہ دیا کہ اپنے گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کی اطلاع فوری طور پر CEIR پورٹل کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشنوں میں بھی درج کروائیں، جبکہ مالکان نے اپنے موبائل فونز کی برآمدگی اور واپسی پر پولیس کا شکریہ ادا کیا. علاوہ ازیں ٹولیچو کی پولیس نے ڈکیتی کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا. 2 موبائل فون اور 4 مصنوعی چوڑیاں اور سونے کے زیورات کی ٹوٹی ہوئی کالی منکوں والی چین اس کے قبضے سے برآمد کی. برآمد شدہ مال کی جملہ مالیت 18,000 روپے بتائی گئی ہے. گزشتہ ماہانہ میں 31 کو رابری تولیچو کی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک رابری کیس پیش آیا تھا. اس کے بعد وہاں پہ وہ کیس رجسٹر کرنے کے بعد اس کے تحقیقات کے ذریعے میں آج رابری کیس کا مجرم پکڑا گیا. اس میں اور اپنے آشا سکسینہ نام کاری ایک عورت نے پولیس اسٹیشن اپنے گھر کے پاس ان کے شوہر کے ساتھ رہ کے ان کے پاس ایک میڈیکل کیئر میل نرس کو اپنے پاس رکھ لیے تھے. 10 دن سے وہ میل نرس اپنے گھر پہ کام کر رہا تھا. وہ ایک دن کیا ہوا، 31 کے دن شام کے 4 بجے وہ عورت کے گلے میں سے وہ بلیک بیڈس اور اس کو زخمی کر دے کے وہاں سے اس کے عورت کی چوڑیاں لے کر بھاگ گیا تھا. سیل فونس دو بھی، عورت کا اور اس کے شوہر کا، دونوں کا سیل فون لے کے بھاگا ہوا تھا. وہ بھاگنے کے سلسلے میں ہمارے SHO رمیش نائک کے صدارت میں ان کے DI بالراج، SI روی کمار اور ان کے ٹیم ایک شاندار ایک کام کر کے کل شام میں 7 بجے وہ چور اپنے زیورات کو پاٹ مارکیٹ سکندرآباد میں بیچتا ہوا پکڑا گیا. اس کو پکڑ کے لے کے آ کے اور اس کو انٹراگیٹ کرے. تفتیش کرنے کے بعد ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس نے جرائم قبول کر لیا ہے. جو سیل فون چوری کرا ہے کمپلینٹ کے پاس سے وہ بھی ہم برآمد کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورت کے پاس جو چوڑیاں تھے وہ چوڑیاں تو سنے کے نہیں تھے، پھر بھی یہ سونا سمجھ کے
चोरी करा था और उसको बेचने के लिए बाज़ार में जब बेच रहा था तो हमारे लोग उसको पकड़े गए और वो चूड़ियाँ जो भी इन चोरी करा था उसको भी बरामद किया गया है। आज ये चोर का हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां 26 साला नौजवान लड़की ने मुबैना तौर पर दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक नागुल से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन ने अपनी बेटी रोज़ा रमनी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तहक़ीक़ात शुरू की गई। इस दौरान दुर्गम चेरू में एक लड़की की ख़ुदकुशी की इत्तला मिली। तफ्तीश के बाद मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त रोज़ा रमानी के तौर पर हुई। पुलिस ने बताया कि रोज़ा रमनी एक खानगी हॉस्पिटल में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। इब्तदाई तहक़ीक़ात में शुबा किया जा रहा है कि बैंक क़र्ज़ की वसूली से मुताल्लिक़ एजेंटों की मुबैना हिरासानी के बायस उन्होंने ये इंतहाई क़दम उठाया है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। जुबली बस स्टेशन पर तेज़ रफ्तार बस मुसाफिरीन पर चढ़ गई। इस वाक़े में शिवा नामी शख्स बस के पहिए के नीचे फंस गया। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस और दूसरे मुकामी अफराद ने शिवा को बाहर निकाला। कुछ देर के लिए बस स्टेशन पर अफरा तफरी देखी गई। ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అమ్మా? FGBSకి వెళ్ళొస్తున్నా. ఏమైంది అసలు? డ్యూటీ అయిపోయింది, ఇంటికి వస్తున్నా. అన్న జాక్ లేవు. జాక్ పెడుతుండు జాక్ అదే ఎయిర్ జాక్ లేదండి బండి. ఎయిర్ జాక్ లేదు. చెప్పాలంటే కాలుకు ఇంకోటి చూస్తున్నావు. FGBSకి వెళ్తున్నా. డ్యూటీ అయిపోయింది, ఇంటికి వస్తున్నా. సిగ్నల్ ఆగిపోయింది. ఓకే. రెడ్ సిగ్నల్ పడ్డాక నేను పోతుంటే బస్ రోడ్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి. నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి? महकमे इंसदाद रिश्वत ACB ने मुअत्तल किए गए एडिशनल SPN भुजंगा राव और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे किए। गैर महसूबा असासों के मामले में ये धावे किए गए हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद और सूर्यापेट में तकरीबन 15 मुकामात पर एक साथ धावे हुए हैं। ACB की जानिब से अभी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आनी बाकी हैं। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर सोलार सिस्टम मेंटेनेंस काम के दौरान 22 साला मजदूर हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त आंध्र प्रदेश एलुरू के साकिन सूर्या की हैसियत से की गई है। सूर्या की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। रेलवे हुकाम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। महलूक के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में खुफिया तौर पर चलाए जा रहे एक बैन रियासती मंशियात तैयार करने वाले मरकज़ का महाराष्ट्र पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कोहिर के तहत वाक़े पेजियागडी तांडा में मौजूद 2 फार्म हाउस में ये गैर कानूनी ड्रग्स की तैयारी की फैक्ट्री चलाने का सुराग लगाया और मुसद्दिक़ा खुफिया इत्तला मिलने पर मुंबई से आने वाले एक खुसूसी पुलिस टीम ने फार्म हाउस पर अचानक छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि वहाँ लेबॉरेटरी जैसी जदीद सहूलियात कायम करके बड़े पैमाने पर मंशियात तैयार की जा रही थी। छापे के दौरान तकरीबन 3 किलोग्राम ख़तरनाक मंशियात बरामद की गई, जबकि उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला भारी मकदार में खाम माल भी जब्त कर लिया गया। हकाम के मुताबिक जब्त किए गए खाम माल की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपये बताई गई है। गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी ने कबाब कार्स बैंक्वेट हॉल गुलबर्गा कर्नाटक में कामयाबी के साथ एक टीचर्स जॉब फेयर का इनेकाद अमल में लाया। इंजीनियर नासिर खुर्शीद के मुताबिक इस जॉब फेयर ने तालीमी इदारों और ख्वाहिशमंद असातिज़ा को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया।
گلبرگہ، افضل پور، یادگیر، سیڈم اور اطراف کے علاقوں سے 20 سے زائد اسکولوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جبکہ تقریباً 200 اساتذہ روزگار کے مواقع کی تلاش میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے گلبرگہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عبدالحسیب نعمان نے کہا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور وضاحت کی کہ تنظیم نے اس جاب فیئر کا انعقاد اس ویژن کے ساتھ کیا کہ اہل اساتذہ کی تلاش میں مصروف اسکولوں کو موزوں مواقع کی تلاش میں اساتذہ سے جوڑا جا سکے۔ GWS کے خازن اور اسرا پبلک اسکول کے سربراہ محمد رفیق نے کہا کہ اس طرح کے جاب فیئر اسکولوں اور ملازمت کے متلاشیان دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انوویٹو گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین اور بانی ضمیر احمد نے گلبرگہ ویلفیئر سوسائٹی کی کوششوں کی ستائش کی۔ جنرل سیکرٹری وسیم علندی نے اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ نائب صدر خالد افضل جاگیردار نے تمام شریک اسکولوں، مہمانوں اور امیدواروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ ادھر ہے ٹیبل، ادھر ختم ہو گیا ہے۔ لاسٹ کاؤنٹ 43 سیکنڈ 44 سیکنڈ چل رہا ہے۔ QPL اور بزم احباب کی جانب سے ہوٹل پل مین واقع ویسٹ بے دوحہ میں عید ملاد پارٹی کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کی خوشیوں اور برکتوں کو ایک پرخلوص اور دوستانہ ماحول میں منانے کے لیے دوست احباب اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ تقریب انتہائی کامیاب رہی اور تمام شرکاء نے اس محفل سے بھرپور لطف اٹھایا۔ معزز مہمان خصوصی جناب اسماعیل ساجد الخور سعودی عرب اور معزز مہمانان اعزازی ڈاکٹر شہید بھٹی، ڈاکٹر مرزا، ڈاکٹر فاروق اور RJ سرور مرزا نے اس عید ملاد تقریب میں شرکت کا شرف بخشا۔ QPL فاؤنڈر، ڈائریکٹر اور بزم احباب کے سربراہ سراج انصاری اس تقریب کے کنوینر تھے، جنہوں نے عید ملاد تقریب کی نگرانی بھی کی۔ QPL اور بزم احباب کی جانب سے ان اہم شخصیتوں کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا جن کی مسلسل حمایت اور لگن نے تنظیم کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں بالخصوص امجد خان، عابد خان، محمد جابر، گلریز سید، ڈاکٹر مقتدر، اشفاق عامر، اسد سویدی کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ اس کامیاب تقریب کے انعقاد میں QPL کے فعال کمیٹی اراکین کی محنت اور وابستگی قابل ستائش ہے۔ خصوصی طور پر جنید نظام نقشبندی، علی عمران، حماد محمد خلیل، عظمت خان اور دیگر کمیٹی ممبران سے ہدیہ تشکر کیا گیا۔
आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। तेलंगाना और जनूबी अफ्रीका ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और तिबी सियासत, तालीम और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने से किया इत्तेफाक। जनूबी अफ्रीका के नायब सदर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। हुकूमत की माली हालत ठीक नहीं है तो फिर अखबारात में बड़े इश्तिहारात क्यों? BRS लीडर KTR का सवाल। तेलंगाना यहाँ के सपूतों की जागीर, पवन कल्याण पर किया बरहमी का इजहार। तेलंगाना के NRIs को वोटर ID से मोबाइल में लिंक कराना लाजमी, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर उम्र कैद के 91 कैदियों की रिहाई, 6 खवातीन कैदी भी रिहा। हज कमेटी की अहम अपील, हज 2027 के उम्मीदवार पासपोर्ट बरवक्त बनाएं। संगारेड्डी ज़िले में बैन रियासती मंशियात की तैयारी के यूनिट पर मुंबई पुलिस का धावा, 6.5 करोड़ रुपये मालियत का सामान जब्त। साबिक एडिशनल SP N भुजंगा राव और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर ACB के धावे, गैर महसूब असासों के सिलसिले में कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।